إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تزال الهزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم افتح علينا حكمة وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال الحمد لله رب العالمين. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat bersilaturahmi sehingga kita masih bisa berkumpul bersama insyaallah di Tadarus 6. Kita akan melanjutkan bertilawah Al-Qur'an di surat An-Nahl ayat 107 insyaallah. Salawat serta salam marilah juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya serta kita pengikutnya di akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk golongannya yang insyaallah bisa istiqamah sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita golongan yang insyaallah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin Allahu ya rabbal alamin. Baik ummahat, apa kabarnya semuanya ummahat? Alhamdulillah Ustazah. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga Allah terus memberikan keberkahan di sisa usia kita, insya Allah. Baik, Ummahat, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadholi, yang pertama, awalan, silakan. Ya, Umi Ustazah Nurlela. Anu. Silakan Umi. Mohon bimbingan dan koreksi Ustazah. Sama-sama belajar Umi, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, diulang sekali lagi Mi, ainnya nggak mau masuk hidung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masih? Coba latihannya, hidungnya ditutup, coba Mi. A'u. Au. A'u. Naam. Sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hasan, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Zalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya. Bi annahu mustahabbul lam sukunnya langsung masuk ke bu-nya Mi. Jadi jangan ada habbu baru lam. Naam. Diulang. Zalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Wa annallaha la yahdil qawmal kafirin. Ulaika allazina taba'allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa abasarihim. Naam, dari ulaika allazina ke taba'ah, jangan berjeda Umi. Disambung.
Ulaika allazina taba'allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa abasarihim. Asan disempurnakan dari ala, qalqalahnya jangan ragu-ragu. Hmm. Wa absarihim. Nah, Ulang dari ala. ala qulubihim wa sam'ihim wa abasarihim. Wa absar, tidak wa aba, wa abe, Wa aba wa wa abe abe. Naam. wa abe Naam. ya dari mana saja Dari ala ana jam Umi. Naam. ala qulubihim wa ala kepanjangan ya ala Kepanjangan Umi. ala qulubihim wa sam'ihim wa abasarihim gitu sudah. Ya, ulang sekali lagi. Wa absarihim. Kata di situ wa saja. absa wa abasarihim wa ulaika humul ghafilun. Naam. La jarama la jaram jarwe la Mm-mm. jarama annahum fil akhirati humul khasirun. Diulang. Ya. Fil akhirati. Iya. La jarama annahum fil akhirati humul khasirun. Mm-mm. Lanjut. Summa inna rabbaka lillazina khoy. Hai sudah. Summa Umi, nam saja. Ukti Rumaisya apa? Ana jadikan co-host. Tolong ini rekamannya dimatiin dulu. Afan dan di stop aja. Pause, di pause. Saja. Dah. Sebentar belum. Deica. Oh, Deica-nya juga keluar ini. Tadi juga anak sempat keluar juga Ustazah. Lagi ini kali ya gangguan. Ukti Sarah. Ukti Sarah. Iya Umi. Tolong di stop dulu. Di pause aja, pause. Keluarnya beginian. Ana jadikan co-host. Gimana Tafadhali Umi. La jarama annahum di situ. Nah, Nah, La jarama annahum fil akhirati humul khasirun. ro-nya pendek Umi. La jarama annahum fil akhirati humul khasirun. Asan, lanjut. Summa inna rabbaka lillazina hajaru min ba'di ma futinu summa Duh, sampai apa sih? Ya, futinu taknya pendek ya Mi. Diulang. Wakaf aja Mi. Wakaf di Gimana tuh? lilladzina hajaru. Wakaf di situ nggak apa-apa. Saja. Am. Summa inna rabbaka lillazina hajaru. Asan. Ulangnya dari lilladzina. Lillazina hajaru min ba'di ma futinu summa jahadu wa sabaru. Jahadu, jimnya panjang. Diulang dari summa jahadu Mi. Summa jahadu wa sabaru. Shortnya Sudah. pendek. Wal sabaru. Ya, sudah. Summa jahadu wa sabaru. Diulang sekali lagi. Summa jahadu. Mi mau wakaf apa wasol? Mau dilanjutkan atau berhenti? Dilanjutkan apa gimana? Lanjutkan aja Kalau Ustazah. mau dilanjutin, wasol baru wurunya jadi panjang ya. Jadi majaih munfasil. Diulang. Nah, saja. Summa jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim.
Ahsanti, Masya Allah. Barakallahu fiik, Umi Nurlela. Alhamdulillah. Bacanya sudah ahsan, tapi masih ada Alhamdulillah. beberapa Belum maqtobi lancar yang banget terlewat dulu ya. ya. Iya, panjang pendeknya Alhamdulillah. masih ada yang terlewat. Mudah-mudahan Ya, Allah beri terus. kemudahan untuk Amin ya lebih teliti Allah. dalam membaca Al-Quran ya, Mi. Amin, Masya Allah. amin, Barakallahu amin. fiik, Umi Nurlela. Ustazah doa sebaiknya sehat selalu Ustazah. Jazakumullah Amin. Doa yang sama buat khairan. Umi ya. Masya Allah. Silakan Umi. Selanjutnya. Assalamualaikum Ustazah, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Umi sama-sama belajar. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Naam. Yauma ta'ti kullu nafsin tuqadilu man nafsiha. Iya. Kullu lamnya tasdid. Kullu nafsin tuja. Huruf jim, Mi, bukan huruf kho. Naam, diulang. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa kullu nafsin ma amilat wa hum la yuzlamun. Diulang sekali lagi. Nafsim ma'amilat wa hum la yuzlamun. Yang terakhir huruf zo. Dari nafsim. Nafsiha wa Nafsim, tahan dulu, Mi. Mim bertasydid. Nafsim ma'amilat wa hum la yuzlamun. Huruf zo nggak boleh dipantul ya, Mi. Wahum la yuzlamun. Alir, tidak dipantul. Wahum la yuto ya. Yuzo. La yuzlamun. Wahum la yuzlamun. Lanya panjang. Wahum la yuzlamun. Naam. Wadaraballahu masalan qaryata kanat aminatan mutmainata ya'tiha. Ya, diulang, Mi, dari kanat aminatam, tahan mim tasydid, kemudian mutmain nun bertasydid juga tahan. Ulang dari kanat. Kanat aminat. Ka-nya panjang, Umi. Kanat aminatam mutmainata ya'tiha rizquha. Ya, sekali lagi. Aminatam mutmainnatai ya'tiha rizquha. Kanat aminatam ma'in Ma-nya nggak panjang. harisquha. Nah, diulang dari mutoma'inna ya, Mi. Mutoma'innatai. Ada idgham biguna, tahan dulu. Mutoma'inna. Mutoma'innatai ya'tiha rizquha. Ya, tinya panjang. Ya'ti mutoha muto mut Muto. Mutma'innata Dipantul, Mi. Muto. Mutma'innata ya'tiha rizquha. Hasan, lanjut. Waroba
Rogodam masuk mim tasdid. Rogodam min kulli makanin fakafarta bi'an u billahi fa'azakoha. Ya, pelan-pelan ya, Mi. Wakaf aja sesuai nafasnya Umi berhenti ya. Diulang dari rogodam tadi. Rogodam min kulli makanin fakafarat. Coba wakaf di fakafarat. Rogodam min kulli makanin fakarat. Ya, lanjut. Fakarat. Fakafarat. Ada fa-nya. Fakafarot bi'an umillahi fa'azaqoha Allahu libasa Huruf ju, jim. Saya mau wakafkan gimana ya Ustazah ya? Oh, coba wakaf di itu aja, Mi. Fa'adzaqahallahu libas. Wakaf di situ. Fakafarat, ulang. Fakafarot fakafarot Bi'an. fakafarot Fakafarat. Fakafarot bi'an ubillahi fa'azaqahallahu libasa Diulang, Mi. Coba diulang. Fa'adzaqahallahu libasal ju'. Wakaf di situ. bi'anhu billahi fa'azzaqaha. Umi dari mana? Sebentar. Umi dari depannya. Bi'an'umillahi. Bi'an umillahi fa'azzaqa. Zalnya nggak ada tasdid. Naam. Fa'azaqahallahu bimasa libasal ju'i. Nggak ada hak, Mi. Ju'i. Naam. Libasa ju'i. Libasal ju'. Kalau mau diwakaf, ainnya jadi sukun. Libasal ju'. Naam. Wal khawfi bima kanu yasna'un. Ya Allah. Ya khawfi wal khawfi bima kanu yasna'un. Astagfirullah. Yasna'un. Naam, lanjut. Walaqad ja'akum rasulun minkum fakazzabuhu wa akhazahumul azab. Ulang dari fakazzabuhu. Zalnya nggak panjang ya, Mi? Fakazzabuhu wa akhazahumul azabu wa hum dhalimun. Naam, lanjut. Fakulu mimma
razaqakumullahu halalan toyib. Benar thayyiba, tapi diulang dulu. Fakulu mimma razaqakumullahu. Diulang Mi. Wa fakulum mimma razaqakumullahu halalan toyiba Ahsan, lanjut. waskuru nikmatallahi in kuntum iyyamu ta'budun Iyahu. iyyahu ta'budun. Ahsan, Masya Allah. Barakallahu fiq Umi Dwi. Tetap semangat untuk mempelajari bacaan Al-Quran ya. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fiq Umi. Amin. Amin. Makasih Ustazah bimbingannya. Sama-sama Maaf Umi. Ustazah. Masih La basa Umi, Masya Allah. Fi amanillah. Amin. Selanjutnya. Makasih Ustazah. Ya, sama-sama Umi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna maharrama 'alaikumul maitatu waddama walahmal khinzir. Diulang ya Mi. Ya. Inna maknya panjang. Ya. Harrama alaikumul maitata, bukan maitatu. Diulang Oh Mi. ya. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Wa ma uhilla li ghairillahi bih. Jangan dipantul. Pamanid turro ghairu baghi wala adi. Di mana berhentinya ya? Wala adilan. Sebentar Mi. Umi mau wakaf ya. Wala ada. Jadi mada alat disukun. Ya. Pamanid turro ghairu Pamanil. Jangan dipantul Mi. Oh ya. Pamanil turro ghairu baghi wala ad. Fa innallaha ghafurur rahim. Ya. Wala taqulu lima tasiful sinatukumul kadhiba hada. Diulang. Lima talsifu al, bukan talsiful, tapi talsifu. Oh ya. Lima tasifu al-sinatakumul kadhiba hada. Boleh sampai sini? Di kadhib aja Mi. Al-sinatukumul kadhib. Ya. Wala taqulu lima tasifu Wala taqulu. Panjang pendek Mi. Wala taqulu lima tasifu al-sinatukumul kadhiba hada. Oh, sampai katiba ya? Kadhiba. Wakaf di Iya. kadhiba. Nggak bisa wakaf di ismi syara ya Mi. Iya. Maaf. Wala taqulu lima tasifu al-sinatukumul kadhib. Al-kadhiba hada halalau wa hada haram. Halalu. Oh ya. Al-kadhiba hada halalu wa hada haram. Al-kadhiba hada halalu wa hada haramul litaftaru. Ya, sekali lagi.
الكذب هذا حلال Ya, وهذا حرام لتفتروا. ya. Al-kadhiba hadza halalu wa hadza haramal litaftaru. Haramul. Oh ya. Haro Wahadza, haro ulang dari wahadza, Mi. wa hadza haramul litaftaru 'alallahil kadhiba. Kadzib. Kadhiba. Kadzib. Tidak kadziba. Tidak. Kadzib. Kadhiba. Ahsan. Kadhiba ya. Naam. 'Alallahil kadhiba. Ambil lam bertasydid, tidak dinaber ya, Mi. Alallahil kadzib. Oh ya. 'Alallahil kadhiba. Gitu. Ya. Innalladzina yaftarun Innalladzi pakai zal, nggak pakai dho. Tipiskan, tidak ditebalkan. Innalladzina yaftaruna 'alallahil kadhiba la yuflihun. Ya, Umi itu masih pakai zo itu. Oh ya, Geseknya di tempat zo. Geseknya ke depan Zo. lagi di tempat zal, Zo. ujung lidah. Sama makhraj, tapi yang membedakan hanya sifat. Satu tebal, yang satu tipis. Maunya yang tipis, Mi. Il. Innalladzi, Oh ya, nggak zi, zi, nggak zi. zi, ya. Coba, Mi. In, Zi. zi. Nah, itu zi. Naik itu pangkal lidah. Turunkan pangkal lidahnya, nggak boleh naik. Zi. Nah, itu maunya, Mi. Oh ya. Zi. Innalladzina yaftaruna 'alallahil kadhiba la yuflihun. Ya, kalau disambung masih kegesek huruf zotnya itu, Mi ya. Iya. Nanti buat belajar lagi labas. Lanjut dulu. iya. Mata'un qalilu. Mata'un qalilu walahum 'adabun alim. Ya, ikfanya, Mi. Mata'un Iya. Mata'un qalilu walahum 'adabun alim. Nah, mim sukun ada sifat tawasud bainiyah, mengalir aliran suaranya sebagian. Biar tidak kecepatan, harus dialir dulu, Mi. Jadi enggak Oh ya. mantul, tidak tawalud. Walahum azabun alim. Walahum adabun alim. Walahum kepanjangan, Mi. Walahum azab. Walahum adabun alim. Segitu. Asan. Naam, lanjut. Wa 'alal ladzina Wa 'alal ladzina hadu haram. Maaf. ha. Ya, ha. Wa 'alal ladzina hadu haramna ma qasasna alaik. Alaik. Umi mau wakaf iya. di situ, tapi jadi Ya. madlin ya, diulang. Wa 'alal ladzina hadu haramna ma qasasna alaik. Jangan dipantul, Mi. Alaik. Ma qasasna alaik. Begitu? Ya. Dari mana? Dari ma qasasnya. Naam. Ma qasasna alaika min qablu wa ma dhalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Ya, disempurnakan bacaannya. Walakin kanu dari situ. Ya. Walakin kanu anfusahum nadlimun. Huruf ya, Mi. Yazlimun. Yadhlimun gitu ya.
Diulang. wala Walakin. walakin kanu anfusahum yadhlimun. Naam. Barakallahu fik Umi. Ini namanya Umi Ai. Umi Iya, Ai betul. Salsiah. Oh, Iya, Tolibah baru Umi. iya, Ustazah. Masya Allah. Ahlan wa sahlan ya Umi. Terima kasih. Bacaannya sudah ahsan, tapi hanya seperti kayak terlalu buru-buru. Oh iya, Membaca Al-Quran harus lebih tenang dan lebih rileks. Nggak boleh terlalu buru-buru. Kalau buru-buru akhirnya apa? Akhirnya sifat yang seharusnya diucapkan tidak sempurna dibacakan. Kemudian mat-mat tabi'i terutama yang panjangnya dua-dua jadi terlewat karena bacaannya terlalu terburu-buru. maaf Selanjutnya Ustazah. lebih perlahan insya Allah nggak apa-apa karena bacanya Umi sudah Iya, ahsan sama. ya. Tinggal harus banyak Iya. diperhatikan. Selebihnya insya Allah sudah ahsan Iya. Masya Allah. Barakallahu fiik Terima Umi. kasih Ustazah. Alhamdulillah. Sama-sama Umi, Masya Allah. Selanjutnya Umi Turijah, tafadhali Umi. Suara mic-nya dibuka Umi. Masih ketutup Umi. Nah, ahlan wa sahlan Umi Turijah juga tolibah baru ya. Insya Iya Allah. Ustazah. Ya, semoga Allah beri keistiqomahan ya insya Allah. Tafadhali Umi silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahsan, Masya Allah. Lanjut. Summa inna rabbaka lilladzina amilus su'a bijahalatin summa tabu mim ba'di dzalik. Naam, diulang dari lilladzina amilus bijaha yang pendek jimnya Umi. Hanya yang panjang. Diulang ya. Lilladzina amilus Lilladzina amilus ainnya pendek. alladzina amilus bijahalatin summa tabu mim ba'di dzalik. Mim ba'di dzalika wa aslahu inna rabbaka mim ba'diha. Nggak bisa wakaf di situ Mi, diulang. Wa aslahu dari situ. Wa aslahu inna rabbaka mim ba'diha laghafurur rahim. Naam, sekarang ngambil sodnya, jangan seperti huruf sin, jadi nggak wa'as, tapi wa'asla. Wa aslahu inna rabbaka mim ba'diha laghafurur rahim. Ahsan. Anda minta ulang sekali lagi ya, Mi. Aslahu hu-nya panjangnya 4 atau 5 harokat. Ada majja ismun fasil. Wa aslahu inna rabbaka mim ba'diha laghafurur rahim. Iya, insyaallah. Tambah lanjut. Disempurnakan aja nggak apa-apa. Laghafurur rahim dari situ. Laghafurur rahim. Masya Allah. Naam. Inna Ibrahima kana ummatan Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifah. Itu ya, Mia. Ya, diulang. Dari
Depan lagi. Dari ini aja Umi, ummatan qanital dari situ. Ummatan qolita Qanita. Lala Mi, Umi, qanita. Qanital lillahi. ummatan qanital lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin Waqaf Mi, waqaf minal musyrikin. Gak apa-apa Ulang. pendek ya. Walam yaku minal musyrikin. Yakunya jangan terseret panjang. Walam yaku minal musyrikin. Syakiral li an'umi. Jitabahu Ijtaba Mi, hamzah wasalnya dikasih harokat kasroh. Ijtabahu. Oh, ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Ulang nggak usah aja. Lanjut. Wa atainahu. Wa atainahu fid dunya hasanah. Ya, ulang. Wa atainahu fid dunya hasanah. Coba ngambil fit dunyanya Mi. Fit dunya. Wa atainahu fid dunya hasanah. Itu nggak di titik makhraj dal itu Mi. Itu Mi terlalu kemundur. Jadi Oh. ke depan lagi. Dunya. Dunya gitu Mi. Nah, naam. Jadi nggak ke belakang ya. Kalau ke belakang jadi nggak kedengar si huruf dalnya, cuma do-nya doang. Jelang ya, Mi? Wa atainahu fid dunya hasanah. Coba kata itu aja, Mi. Fid dunya. Fid dunya hasanah. Fid dunya. Fid dunya. Coba tutup hidung, Mi, biar nggak masuk ke hidung. Fid dunya. Fid dunya hasanah. Masuk hidung ya. Itu ya, Mi. Itu karena masuk hidung, jadi terdengar dalnya tidak sempurna. Diulang. Dari mana? Fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Naam. Lanjut. Wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Naam. Coba nun bertasydidnya tambah gunanya, Mi. Wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Ahsan. Lanjut. Summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim. Bukan au, tapi au. Summa auhayna. Auhayna. Bukan au, Mi. Au. Summa au. Itu saja. Iya, tapi hamzahnya jangan ditekan ya. Ya. Au, bukan naber. Summa auhayna. Lin, lembut Mi bacaannya. Ya. Summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim. Naam, ulang dari anittabi' millata, ain sukunnya. Anittabi millata Ibrahim hanifa. San.
Wa ma kana minal musrikin. Tambah tafasyinya minal musyri. Wa ma kana minal musrikin. Sekarang lanjut dulu sampai talafu fi. Wakaf di situ ya, Mi. Lanjut ini, Mi. Lanjut. Innama ju'ilas sabtu alal ladina talafu. Nggak fi nyampe aja. sampai fi. Masya Allah. Ala ladzina Alal ladina talafu fihi wa in fi la Mi. Wakaf di fi. wakaf aja. Alal ladina talafu fihi. Ahsan, Masya Allah. Barakallah fik Umi Turijah. Bacanya Mi sudah ahsan, PR-nya, tapi ini karena kebiasaan ya Mi. Umi tuh banyak menekan-nekan huruf. Jadi setelahnya pasti baca Al-Quran, setelah membaca Al-Quran pasti tenggorokannya capek. Nah, huruf Al-Quran itu nggak boleh banyak ditekan-tekan Mi. Summa inna, itu nggak boleh. Summa inna rabbaka lilladzina amilus su. Jadi bacanya lembut, lebih santai, lebih rileks. Selebihnya insya Allah sudah asan. Hati-hati mim bertasydid dan nun bertasydid, tambah tekanan gunahnya, kemudian huruf dal. Nah, pelajari huruf dal ya, Mi, karena makhrajnya Umi huruf dalnya masuk hidung, nggak boleh masuk hidung ya. Selebihnya insya Allah sudah asan, Masya Allah. Barakallah fiik, Umi Turijah. Saja ya. Afwan, Masya Allah. Selanjutnya. Saya Ustazah, mohon bimbingannya. Ya, sama-sama Ukti, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Naam. Dari wa inna ya Ustazah? Wa inna rabbaka. Naam. Wa inna rabbaka la yahkum bainahum yawmal qiyamah. Bainahum yawmal qiyamati fima kanu fi yakhtalifun. Ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal yawm. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal yawm. Mau. Ukti, videonya diitukan aja nggak apa-apa. Putus-putus dia, Nak. Sudah jelas, sudah? Jelas, silakan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati ya ahsan. Billati. Wajadilhum billati ya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sekali lagi, wa huwa a'lamu, ain sukunnya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in aqabtum fa'aqibu
wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu wa khairul lis-sabirin. Ya, sekali lagi tebalkan sodnya lahwa dari situ. Lahuwa pasal Mm-mm. lahuwa khairul lis-sabirin. Wasbir wa ma Wasbir. Wawnya nggak tebal. wa was wa wasbir wa ma Wasbir. Nggak, masih was, nggak. Wasbir. wa wasbir wa ma sabar wasbir wa ma sabar wasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi dhaiqim mimma Coba alaihim, harfulinnya jangan kecepatan. Alaihim. wala tahzan alaihim wala taku Alaihim, masih kecepatan Ukti. alaihim Alaihim. Jadi enggak alaihim, masih terlalu cepat. Alaihim. wala tahzan alaihim wala taku fi dhaiqim mimma yamkurun. Sempurnakan mimma. Dari wala saja. Boleh. Wala taku fi dhaiqim mimma yamkurun. Naam. Inna Allah alladzina taqaw walladzina. Ya, yang di waw ketemu waw tetap dinabar Ukti. Ma'alladzina taqaw wa alladzina hum muhsinun. Inna Allah ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Ahsan, Masya Allah. Barakallah fiik, Tica. Tica kayaknya sinyalnya terakhir putus-putus. Wallahu a'lam, mungkin hari ini lagi nggak bagus ya sinyalnya. Barakallah fiik, bacanya sudah ahsan, tinggal sempurnakan lagi ismamul harokat dan sifat-sifat ya. Selebihnya insyaallah sudah ahsan, Masya Allah. Barakallah fiik, Uti. Jazakillahu khair saja. Wa jazakillahu khairan. Selanjutnya, Umi Yeti. Tafadhali Umi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanya jangan kepanjangan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram. Haram. Mad 'arid lisukun. Diulang. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram. Ahsan. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa
aqsalladzi barakna haulah. Aqsalladzi barakna haulah. Ulang, Mi. Ilal masjidil. Ilal masjidil aqsalladzi barakna haulah. Asan, tapi qafnya, qalqalahnya mau dipantul. Aqsa, aqo. Ilal masjidil aqsalladzi barakna haulah. Naam. Allazi barakna haulahu Allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ya, sinnya lebih rokoh, Mi. Innahu huwassa. Jangan diputus. Innahu huwas sami'ul basir. Pakai sada. Basir. Innahu huwas sami'ul basir. Ya, hu yang pertama panjang. Innahu huwas sami'ul basir. Innahu huwas sami'ul basir. Mi kalau Mi bacanya huwassa. Nah, huwassa kecepatan. Huwassa. Nah, nggak boleh terputus. Huwassa. Asa. Naam. Huwas sami'ul. Innahu huwas sami'ul basir. Asan. Tinggal PR-nya slot ya, harus ditebalkan. Slot Lanjut ya. dulu. Naam. Wa ataina. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israil. Biar tidak mantul isro dirokwahkan ya, Mi. Diulang dari waja'alnahu. Waja'alnahu hudal li bani Israil. Li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Allah, lanya panjang 2. Alla tattakhidhu min duni wakila. Naam, satu ayat lagi, Mi. Zurriyata man Dzurriyyata, ya bertasydidnya di nabar. Dzurriyyata. Zurriyata man hamalna ma'an Nuh. Man hamalna, lamnya ada tawasud, Mi. Man hamalna ma'an Nuh. Man hamalna ma'anuh. Jadi mada alif kesukun. Man hamalna ma'an Nuh. Naam. Innahu kana abdan syakura. Ahsan, Masya Allah. Barakallahu fiq, Umiyati. Bacanya sudah ahsan, Umi. Tinggal PR-nya sode di saat kasroh, tebalkan tetap ya. Kemudian huruf sin, baik sin yang sukun ataupun yang bertasydid. Harus dirokhwahkan, harus dialirkan. Nggak boleh berhenti. Huwassa, bismillah, terus ila bani isro. Nah, nanti kalau Umi baca pendek akan mantul. Isro was sami. Nah, berarti sinnya belum mengalir. Selebihnya insya Allah sudah asan. PR-nya di situ ya, Mi. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum, Mi. Amin. Jazakallahu khairan Ustazah. Wa jazakillahu khairan.
Selanjutnya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukti Cica, Masya Allah. Silakan Ukti. Ini ayat 4 ya Ustazah mulai. Sahih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, mau ainnya lebih ditipiskan. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, syai'nya jangan terlalu cepat. Syaitoni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Naam. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabil latufsidunna fil ard. Coba diulang. Ila bani Isra. Sinnya rokoah. Ila bani Israila fil kitabil latufsidunna fil ard. Fil ard. Fil ard. Coba diulang dari latuf sidunna. Latufsidunna fil ardi marrataini walata'lunna uluwa kabira. Ulang dari wala ta'alunna uluwan ka. Waw bertasydidnya dinabar. Wala ta'lunna uluwan kabira. Naam, Asan, lanjut. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'atsna 'alaikum ibadallana. Kalau mau wakaf 2 ya, Ukti. Diulang dulu. Fa idza bedakan zal dan jim. Kemudian wa'du ulahuma. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'atsna 'alaikum ibadallana. Ya, ada yang tertinggal matnya. Ba'atsna. Oh, nanya ya. Iya. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'atsna 'alaikum ibadallana. Ibadallana uli ba'syun syadidun fajasuqi bilalad diyar. Ulang. Fajasu dari fajasu. Fajasu khilalad diyar. Tapi tebal roknya. Khilalad diyar. Fajasu khilalad diyar. Kalau yar itu pendek apa tipis, maunya ditebalkan. Khilalad diyar. Khilalad diyar. Lanjut. Wa kana wa'dam maf'ula. Fa-nya raqwa dulu. Maf'ula. Wa kana wa'dam maf'ula.
Tsumma radadna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi amwali wa bani. Wakaf di mana? Di Coba mana wakafnya ini? di itu aja. Wa amdadnakum. Wakaf di situ. Oh, amdadnakum. Dari mana Ustazah? Mulai dari awal. Dari awalan, soalnya kan belum wakaf ya. Tsumma radadna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi amwali wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira. Ya, diulang. Wa amdadnakum ikfa syafawi, tahan. Bi amwali idgham bi gunnah, ditahan. Wa ja'alnakum, jangan seperti ainnya ada tasdid ya. Wa ja'alnakum. Kemudian aksaro, bukan aksara tapi aksaro. Ulang. Wa amdadnakum bi amwali wa Bi banina. wawunya panjang. Wa amdadnakum bi amwali wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira. Coba diulang. Wa ja'alnakum, jimnya itu fathah, bukan sukun. Jadi enggak waja'a. Tidak waje. Wajah. Wa ja'alnakum aktsara nafira. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Ya. Fa idza jaa wa'dul akhirati Diulang. Liyasu'u. Fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum waliyadkhulul masjida kama Masjidah. Jangan diputusinnya. Waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu. wujuhakum waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwal. Wakaf di mana? Wakafnya di dakhaluhu itu enggak apa-apa. Diulang dulu. Waliyadkhulul masjida kama dakhalu. Kalau mau di awal, awwala marrah, harus wakaf di marrah. Marrah. Ulangnya dari waliyadkhulul aja. Waliyadkhulul masjida kama dakhalu. Kama, panjangnya jangan kepanjangan Ukti. Kama dakhalu, dua-dua. Kama, nah itu kepanjangan. Kama dakhaluhu. Diulang. Waliyadkhulul masjida kama dakhalu wa awwala marrah. Nah, hu-nya ketinggalan. Dakhaluhu. Kemudian awwala, wawunya bertasydid, dinabar. Bukan Dari idgham kama. ya. Yang ini yang waw bertasydid bukan idgham. Jadi enggak au, tidak. Awwala. Naam.
Ulangnya dari waliyadkhulul, Ukti. Waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah. Awwala marrah. Ya, coba diulang dari kama dakhalu. Kama dakhaluhu awwala marratin waliyutabbiru ma'alau tatbira. Tatsbiro. Iya, B-nya kepanjangan. Tatbira. Diulang. Ulang lagi dari mana ya Ustazah? Waliyutabbiru. Waliyutabbiru ma'alau tatbira. Ya, taknya jangan ditate, bukan kolkolah. Tatsbiro. Iya. Waliyutabbiru ma'alau tatsbira. Hasan, Masya Allah. Barakallah fiik, Ukti Cica. Kayaknya hari ini sedang tidak fokus aja. Mudah-mudahan Allah beri kefokusan ya setiap membaca Al-Quran, Masya Allah. Barakallah Iya, fiik. Ustazah. Makasih Hati-hati doanya. ya, matnya ya. Mat Afwan, Ustazah. tobi'inya jangan kepanjangan. Naam. Yang kepanjangan. Jazakillah khairan. Ya, Selanjutnya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Ya, mohon bimbingannya Ustazah. Ya, sama-sama belajar Umi Rabia, tafadhali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Insyaallah. Asa rabbukum ayyarhamakum wa in uttum udna. Waja'alna jahannama lil kafirina hasira. Inna hadzal qur'ana yahdi dinya panjang. Inna hadzal apa salah? Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubasyirul mu'minin. Ya. Aqwamu. Coba sempurnakan di situ, Umi. Aqwamu. Hasan. Dulang dari lillati. Lillati hiya aqwamu wa yubasyirul mu'minin. Naam. Wa yubasyirul mu'minina allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Wa yubasyiru, di saat ngambil wa yubasyiru, waw yang awalannya jangan tamtid mi-nya. Wa yubasyirul mu'minina alladzina, langsung. Wa yubasyirul Asan. Jadi enggak boleh lambat tahqiq, tapi yang awalan huruf awal yang tidak ada madnya enggak boleh dipanjang ya. Diulang. Wa yubasyirul mu'minina allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Asan. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum azaban alima. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Wa kanal insanu ajula. Ya.
وجعلنا الليل والنهار رآية وجعلنا الليل والنهار آيتين. Lebih terbuka Mi madlinnya. Wan nahara ayatain. والنهار آيتين. Afan, ulang lagi Ustazah ya. Lanjut saja nggak apa-apa. Famahawna. Famahawna ayatal laili waja'alna ayatan nahar. Jangan langsung nahar. Enggak. Nahar. Haknya dulu Umi panjangin, ada madnya, baru terakhir ada ro, terus sukun. Diulang. Famahawna ayatal laili waja'alna ayatan nahar. Masa, Masya Allah. Lanjut. Waja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum fadlan Fa. min Mi huruf fa dulu, baru dot. Fadlam fa. Fadlam. Naam. Litabtagu. Ulangnya dari situ, Mi. litabtaghu fadlan min rabbikum walita'lamu adadas sinin. Sedikit lagi. Masya Allah. Diulang. Walitabtaghu fadlan. Umi dari mana? Kalau mau dari litabtagu nggak ada wawunya, Umi. Litabtagu. Iya, Ustazah. Litabtaghu fadlan min rabbikum wal ta'lamu adadas sinina wal hisab. Naam. Wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Ahsanti, Masya Allah. Barakallah fik, Umi Robiah. Semoga Allah terus berikan kemudahan. Insya Allah bacaannya sudah ahsan ya, Masya Allah. Semoga istiqomah. Barakallah fik, Umi. Amin. Wafik barakallah Ustazah. Jazakillah khair untuk bimbingannya. Jazakillahu khairan, Umi. Masya Allah. Assalamualaikum. Amin. Doa yang sama buat Umi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Umi Anna tafadhali. Iya, Ustazah. Naam, silakan Umi. Iya, pembimbingannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Kita ya. Coba masuk ke Al-Khaisum setengah-setengah Mi. Kita yalqahu mahu. Kita yalqahu mansyura. Iqra kitabak. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Kafa, coba Mi. Kafa. Ya, paknya tidak bertasydid. Jadi nggak boleh kafa, kafa. Kafa.
Kafa binafsikal kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Naam. Lanjut. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsih Mm-mm. wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Ya, dotnya ikhfanya ditebalkan ketemu dot. Wa man dhalla. Oh iya. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Ya, fa innama yadhillu. Lu-nya jadi tipis. Fa innama yadhillu 'alaiha Mm-mm. wa la taziru waziratu wizra ukhra Wizra ukhra. wa la taziru waziratu wizra ukhra Mm-mm. wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Mm-mm. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna. Ya, lanjut. Ini dari mana? Ada amarna apa qaryatan, Ustazah? Selanjutnya. Dari amarna. Amarna mutrafiha. Ulangi lagi. Dari tawalut ta'am. Iya. Amarna mutrafi. Amar. Lala mimi. Amarna. Roknya saja yang tebal. Iya. Amarna. Amarna. Enggak. Yang pertama tadi. Enggak yang kedua. Amar. Enggak. Amarna. Amarna. Gitu saja. Iya, yang tebal roknya ya. Ya, amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alaiha. Fafasaku ulang ya. Fa fasaqu fiha fa haqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Ya, qaulunya jangan terlalu cepat, Mi. Iya. Fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh. Ya, dibuka ba'di Nuh. Minal quruni min ba'di Nuh. Wa kafa mi rabbika bidhunu ibadihi. Betul ya saja. Ya, betul, tapi diulang dulu. Wa kafa bi rabbika bidhunu ibadihi khabiram basira. Ibadihi khabiram basira. Ibadihi khabiram basira. Belum naik itu pangkal lidahnya, Mi. Shortnya tetap harus tebal. Basira. Asan. Ya, itu yang terakhir. Coba diulang. Ibadihi khabiram basira. Asan, Masya Allah. Barakallah fiqh, Umi Ana. Barakallah saja, jazakillah khair. Jazakillahu khairan, Alhamdulillah. Bacanya sudah semakin asan ya, Masya Allah. Barakallah fiqh, Umi. Amin. Jazakillah khair saja. Naam, wa jazakillahu khairan. Selanjutnya, Umi Diarni, tafadhali. Ya, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustazah.
Ya, sama-sama belajar Umi, silakan. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Naam. Man kana yuridul ajilata azzalna lahu fiha ma Jangan nasya. dari lahu Mi, coba dari Oh, ajalna lahu. Ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Diulang. Mulai mana Ustazah mah? Tadi ajalna dulu, wakaf dulu di liman nurid. Jangan ragu-ragu wakafnya ya. Ulang. Ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Masih ragu-ragu. Ulang lagi. Ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Sekarang ulang dari liman, sempurnakan nun bertasdidnya. Liman nuridu summa. Coba ulang. Liman nuridu summa ja'alna lahu jahannam. Summa ja'alna lahu. Summa ja'alna lahu jahannama Yasla. Ya, yasla. Nggak yos. Yas. yaslaha madmuman madhura. Ya, udah ulang. Yaslaha madhmuman madhura. Itu ya Ustazah. La. Yasla. Ya aja biasa, Mi. Baru masuk Ya. saja yang ditebal. Yos. Yaslaha. Gitu ya. Ya. Yaslaha madmuman madhura. Mazmumam. Coba zalnya lebih rakhawah. Mazmumam madhura. Mazmumam madhura. Lanjut. Waman arodal. Waman arodal akhirata wasa'a. Waman arodal akhirata wasa'a laha sa'yaha. Diurang dari wasa'a. Wasa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa'ulaika kana sa'yuhum maskura. Ulang dari wahwa, wawunya tidak panjang, Mi. Wahuwa mu'minun fa'ulaika kana sa'yuhum mashkura. Wa huwa mu'minun fa'ulaika kana sa'yuhum maskura. Naam. Kullan numiddu. Yang panjang ha yang. Kullan numidduha. Kullam numidduha ulai wa ulai min apa? Ya, diulang coba. Kullan numidduha. Wakaf di yang haula yang kedua.
Coba. Kullan numiddu haula'i wa haula. Tetap nggak kuat. Coba sekali lagi ambil nafas dulu, Mi. Harus wakaf Panjang di yang dua-duanya. ya, harus wakaf di keduanya ya. Panjangnya Iya. 4 atau 5, Mi. Dua-duanya sama, panjangnya 4 atau 5. Iya. Kullan numiddu haula'i wa haula. Ahsan. Sekarang ulang dari wahaula dari situ. Wa haula'i min ato. Min ato. Nun sukun ketemu ain izhar. Ulang. Ya, wa haula'i min ata'i rabbik. Wa ma kana ata'u rabbika mahjura. Ya, pakai hak sukun. Mahzura. Wa ma kana ata'u rabbika mahjura. Ya. Unzur kaifa fassalna ba'duhum. Faddalna. Huruf dot mi. Faddalna. Unzur kaifa faddalna ba'duhum. Unzur kaifa faddalna ba'duhum ala ba'd. Ahsan, lanjut. Ya, betul gitu, Mi. Lanjut. Walal akhiratu. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Ya, diulang. Jangan ada yang terputus di tengah, Mi. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Walal akhiratu akbaru Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataqud. Diulang, coba diulang. Wakafnya di akhir, situ aja, Mi. Kalau nggak kuat nafas ya. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Akhir. Na'am. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Ahsan. Ulang dari ilahan. Ilahan akhar fataqum. Akhir, bukan haro, tapi khoro. Akhir. Ilahan akhar fataqum. Akhoro. Nggak mau, Mi. Umi bacanya haro. Nggak haro, tapi khoro. Kho, huruf kho. Iya. Ilahan akhar fataq'udu madmuman mahjula. Ya, sekarang diulang dari fataq'uda, bukan na'udu tapi uda. Fataq'udu madmuman mahjula. Diulang lagi. Fataq'uda. Fataq'uda madmuman mahjula. Nah, diulang lagi. Fataq'uda madmuman mahjula.
Ahsanti, Masya Allah. Udah ahsanti, Masya Allah. Barakallahu fiik, Umi Diarni. Bacanya sudah lebih baik, tinggal mensempurnakan lagi, banyak latihan lagi, insya Allah bisa. Tapi sudah lebih baik dari awalan yang anak kenal ya, Masya Allah. Semoga Allah terus beri kemudahan ya Umi. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik, Ustazah. Jazakillah khairan Wa kasiran. jazakillahu khairan, Masya Allah. Ukti Sarah, mau baca? Ayat berapa Umi? Ayat 23, tafadhali. Al-Isra ya Umi? Tamam. Ya, mohon koreksinya Umi. Naam, insya Allah. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Diulang. Illa, la-nya sama sama ismul fasil juga. Panjangnya sama seperti du, illa, sama. Setelahnya ada hamzah. Ulang. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ahsan, Masya Allah. Lanjut. Imma yablughanna indakal kibaro ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma. Kalau mau wakaf itu ya dua aja ya mak terakhirnya. Lanjut. Fala taqul lahuma dari situ. Fala taqul lahuma ufi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Fa-nya bertasdid itu, Ukti Sarah. Uffiwa. Uffiu. Uffiu wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ya, setelah lanjut. Wahfil lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma. Hasan. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Ya. In takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Ya, lanjut. Innal mubadzirina kanu ikhwanash syaitan. Diulang. Kanunya panjang ya, Ukti Sarah. Nu maja ismul fasil. Innal mubadzirina kanu ikhwanash syayatin. Asal lanjut.
Wa kana syaitanu li rabbihi kafuro. Dan kepanjangan kafuro mad iwat tapi jadi 2 harokat panjang ya. Wa kana syaitanu li rabbihi kafuro. Li rabbihi kafuro. Wa kana syaitanu li rabbihi kafuro. Ahsan, Masya Allah. Barakallah fiik, Tisara. Bacaannya sudah ahsan. Hati-hati ya, ketemu majais ya. Tadi terlewat 2 kali. Selebihnya yang salah sudah ahsan, Masya Allah. Barakallah fiik, Uti. Jazakallahu khairan Umi. Ya, khalas ya. Insyaallah Anda lanjutkan. Mohon koreksinya ya Ummahat. Anda lanjutkan sampai ayat 32 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha fakul lahum qawlan maysura ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها عفوا طيب نولم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا Allahumma arhamna bil Quran. Koreksinya Ummahat. Udah ahsan Ustazah. Ya baik, alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran kepada ummahat yang hari ini sudah bisa hadir. Nah, sebagai seorang yang masih fakir ilmu, masih banyak harus belajar, mohon ampun kepada Allah, astaghfirullahaladzim, telah membersamai ummahat semua pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit bisa bermanfaat buat ummahat semua. Tetap semangat dalam membaca Al-Quran dan mempelajari bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah terus mudahkan kita untuk terus membaca Ummul Kitab ya. Bacaan-bacaan Al-Quran itu mudah, jadi insya Allah mudah-mudahan Allah terus mudahkan kita. Barakallahu fikuna jami'an yang masih terus semangat untuk terus belajar, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di sisa usia kita insya Allah. Kita tetap dengan membaca hamdalah, hamdulillahi rabbil alamin, istighfar, nastaghfirullahaladzim, doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Jazakillahu khairan bimbingannya, Umi.